पैसा नहीं कौन करू पैसा तोर कौन हम जमी बाड़ी घर द्वार ये कौन हम किसी दरकार नमस्कार मस्तोष मंत्र स्वागत आप ठीक बोल चैनल टिके कथा होती तुम खाली टिके अपेक्षा कर मु खाली कामटा सारे जगह काल को दे देसी आउ आउ डिस्टर्ब करिवनी हां मु ने संध्या काम सइले मु जाकी नै आसी अटा चिन्नी आ को बोतल गोटे इयो ना कोन त मु नै आसी तुम आउ डिस्टर्ब करिवनी टिके रहता 10 मिनिट रहता ये भगवान की पैसा पैसा ये भाई पैसा नथले ये मोर एक्चुअली टिके लेट हेला माने ये जो 2 वर्ष हबो टिके 2 वर्ष पूर्व मु चाकरी कोन हमदे 2 वर्ष पूर्व कोरोना तो आपण जानते हैं कोरोना रे चाकरी पळेला ये चाकरी पळेला थे किछि नै जे ये चाकरी गला गला ये जो पैसा अभाव ता मु सब जान मु आगु छोट बड़ा हम कोन सिखले पैसा नहीं कौन करू पैसा तोर कौन हम जमी बाड़ी घर द्वार ये कौन हम किसी दरकार ना कौन लोभ लोभ कले हम नहीं किसी लोभ कले मिलिबो नहीं तू एडा किसी मुंड पुरा ना तोर पैसा कौन हम ये जमी बाड़ी विवाद कौन मिलिबो काहे झगड़ा करूछु एडा किसी काम रे दबनी आइचु खाली हाथ रे जीवु खाली हाथ रे ये मुंड तो पचे आज 40 वर्ष हेलानी मु 40 वर्ष ला या मुंड रे पड़ी छी आइतली खाली जीवी खाली हो इरे आइतली खाली जीवी खाली से जो मझी जगहटा जो बंधा बंधी अछि ये बंधा हम सी बंधा हम ये सब जिन कहीं से आम देखी नु से आम किए पाठ पढ़ेगा आम स्कूल जो पाठ पढ़ी देलु 1 रे 1 मिसले 2 2 रे 2 मिसले 4 5 रे 6 मिसले 11 अ हसे दिगे एबीसीडी ये सब जगह हम पाठ पढ़ी हो हेला ये पाठ हमर काम रे आउची हम दिगे बुद्धि हमर हेला हम हिसाब पत्र कर पारू सब जिन कर पारू रोजगार केमति करछ हम तो स्कूल में पढ़ाई को कॉलेज रे पढ़ाई रोजगार कर तुम या कले या रोजगार कर खाली हम कहि चाकरी कर ना तुम आईएएस ऑफिसर हम ओएस ऑफिसर हम डाक्टर हम कि को मु इंजीनियर हेबी आउ किए छोट बड़ कोठी कहतन कहले देखिया तू बड़ हेले आर्मी ऑफिसर जाई आर्मी रे रही कहिछन बड़ हेले बड़ा राजनेता हे बाहर बड़ हेले प्रधानमंत्री हो बड़ हेले मुख्यमंत्री हो किए कहिछन का घर कहिछन कहिछन बहुत भल किछ असुविधा नै किंतु कोठी कहिछन देखिले केते जन लोक करे कहिछन सब कहिछन कि आईएएस ऑफिसर ओएस ऑफिसर पुलिस टोपी पिंदी की फोटो उठे बे जो जिंस अछि किंतु चाकरी करबाटा शिखी चाकरी माने कोन हम तो सेमिति कहले हम भगवान के पाखरे समस्त चाकर चाकरी माने चाकर कोन जनक अंडर काम करिवो हम सब जेंती जे अदर लोक सेमति अछंती चाकरी अल्प लोक बहुत बिजनेस करछन हेले भी कोन से भगवान पाखरे सब चाकरी हो कोन हैला कि निजर गोटे बिजनेस करबा आ अन्य पाखरे चाकरी करबा ता भीतर बहुत तफात अछि से बात हम जीवन छाड़ी दो पैसा कथा पड़ी आमे जो पाठ पढ़िले 10म क्लास रु पाठ पढ़ले प्रथम क्लास रे पाठ पढ़ले प्रथम रु 10म आइले 10म रु कॉलेज पढ़ले कॉलेज पर इंजीनियरिंग कले किए डॉक्टर पढ़ले के बहुत पाठ सब पढ़ा पढ़ी कले ता भीतर को जगह रे लिखा है कहलो जे तू जदी दिन को एति टंका रोजगार करू मास को एति के तोर फ्यूचर 50 वर्ष पर एति पैसा थो कहिछन कि से कथा से हिसाब होछ को शिक्षक हंतु कि जी भी गोटे जो जहाँ हम मानु से कही आम एत बड़ा है आम मु तो कहीं कान दिन शुणुनी मु खाली कान में पड़ी तू चाकरी करू रोजगार करू बाहर करू संसार चलू ये तो जिन काम बाप मो पाखे आनी करू भगवान को करू बाप मो पाखे रखी से शुश्रूषा करुँची भगवान आशीर्वाद जी पैसा मिलूँ जी खर्च करा मत सक्षम होची परिवार पोषी ये चलो ये मोर जमी अच्छी आपमर अच्छी सारा संसार में समस्त अच्छे ये चली कि कथाटा हूँ जे आमको रोजगार बाट कहीं प्रथम श्रेणी शिक्षा दि जाए यहाँ हूँ मोर प्रश्न जदि हाँ कि ना कि गवर्नमेंट समाज मत जन मिछ कौच सत कौच भूल ना ठीक कौच चैनल ना तो ठीक भूल आम ठीक ना भूल कौच खाली मत ठीक कह जे आमको प्रथम कहीं रोजगार बाट शिक्षा दि जाए आम खाली पाठ पढ़िया दी जाऊँ पाठ पढ़ी कहुच्छी जे तू बड़ हेले चाकरी कहीं कहुन पाठ पढ़ले तू 100 टंका रोजगार करम परिवार पोषिबू 100 टंका केमी 1000 टका करू 1000 टका के 5000 करू 5000 के 5 कोटी करू से कथा कहीं कह आम साधारणतः आम मुंडे जो मैंने मध्यम श्रेणी मैंने आम भाया लोक सब अच्छा मध्यम श्रेणी लोक से मुंडे गोटे मसकू 1 कोटी रोजगार करवा मसकू 10 कोटी रोजगार करिया वर्ष को 100 कोटी बिजनेस करवा ये मुंडे कहीं बसू
मोर प्रश्न हूँ कारण आम क्या मुंडे पड़ुची बड़ बड़ नेता मासक कोटी कोटी रोजगार पुओ 50 कोटी मुंड पुरेला बड़ बड़ बिल्डर्स मान हजार हजार कोटी बिजनेस से जेनेरेशन से 100 कोटी 50 कोटी 500 कोटी 1000 कोटी मुंड पुरेले वर्ल्ड नंबर 1 बिगेस्ट जो मैंने अच्छा पाखे हजार हजार बिलियन ट्रिलियन अच्छी नेक्स्ट जेनेरेशन से ट्रिलियन ट्रिलियन कथा कले आम मुंडा से कहीं कारण आम सब चिंता कले जे आम पाठ पढ़ू रोजगार करूँ घर पोषु माना परिवार पोषु यही तो कौन आउ समस्त से कर किंतु आम मुंडे कहीं पशुनी जे आम जो परिवार को पोषुचु आम जदि 30,000 टका रोजगार कलु कि 50,000 टका रोजगार कलु आम से भितर आम परिवार को जीक चलवा कथा आम शिखौचु आम नेक्स्ट जेनेरेशन भी से रही आम कहीं आम नेक्स्ट जेनेरेशन को जब मु 50,000 रोजगार कली मु कहीं मो नेक्स्ट जेनेरेशन कहबी तू कहीं 50 लाख रोजगार करू से बाट देख पाठ तो पढ़ू पाठ न पढ़ला आजिकल किसी ना बुद्धि न कौट कर पाठ पढ़ शिक्षा योग्य तो मैंने जहाँ कहते शिक्षाटा मानने योग्य हासिल कर किंतु ता सहित रोजगार बाट भी शिख मत गोटे कथा कहतु जे आजिका समय आम जो कहे ये जिनसर दर दाम बढ़ला यहीटा ठीक ना आमर रोजगार कमी जाइटा ठीक टिके निजुक आनालिसिस कर आमर रोजगार जदि 5 वर्ष तले 30,000 टका था एवं 5 वर्ष पर जदि आम बढ़ी बढ़ी 40,000 एवं जदि आमर आलू किलो 10 टका था एवं सेटा आसिक जदि आमर 300 टका हो जाइए ताले से अनुपात आप देखूँ जे आप दरमा जब 30,000 था आप 40,000 हो मात्र 10,000 बढ़ी से अनुपात 10 टकार आलू जब 100 टका बढ़ी केते गुणा बढ़ी ताले आम रोजगार कहीं 30 रु 3 लाख ना यार कारण कौन यार कारण हूँ या जे आम से 30,000 सन्तुष्ट हो गले 5 वर्ष एवं 5 वर्ष मध्य लोक संख्या बढ़े नीड भी बढ़ला आमर जोटा जिनस नीति व्यवहार योग्य तार डिमांड भी बढ़ला तेणु से अनुसार तार जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट सी भी बढ़ला तेणु ये प्रकार बढ़ी बढ़ी जिनसर कस्ट बढ़ी बढ़ी आसिक जो 100 टका धरुची 10 टकाटा से आमर 10,000 रोगाटा 1,00,000 टका पहुँच तेणु आपको क्या दोष देवा आम समाज को दोष देवा ना आमको जी शिखे दोष देवा ना आम मन से थट आसनी बा से चिंता आसनी से आम दोष देवा क्या दोष देवा कमेंट्स मध्यम जन कारण ये जिनसटा रोचे बोली आम मध्यम श्रेणी लोक सब हईराण हो देखो मोर जी दरमा बर्तमान कोरोना पर मु बहुत तौक पलि जाइए माने जोटा कहती मोर जी रोजगार था तार बहुत कम रोजगार बर्तमान माने आजिका स्टेज समय तेणु बर्तमान मुझे भी चिंता करी जे दरदाम के बढ़ी जाइए ना मुझे चिंता करनी दरदाम बढ़ी जाइए मु चिंता करे जे कोरोना पूर्व मो रोजगार केते था कोरोना पर मोर रोजगार केते बर्तमान मो रोजगार कम तेणु मत कोरोना पूर्व जो जिनस मु फ्री आनी पार्थिली माने बिना द्वंद्वे पकेट मोर पैसा था मुझे आनी बर्तमान कोरोना पर बर्तमान जो स्थिति उपजी मुझे अनुपात पैसा पाऊनी ना तेणु से अनुपात पैसा न पाइला द्वारा मत जो जिनसा सहज किणी आज मत से दाम लगुच तेणु मु भावुँ कौन जे मोपाई सब दाम हो मोर जदि से दरमाटा कोरोना पूर्व जी था मुझे जो कर्म करुँची जदि तार 3 गुणा अधिक मुझे पाई था हुए तो किसी मात्रा मत कष्ट लगी था हाँ टिके बढ़ी कि अबिका मत लगुच सब जिन जमी बहुत लगे स्कूल रे पिलांकर दरमा देवाई मत बहुत इजी होता कारण मुझे दे दूसरी से पैसा होता अबिका दरमा से मत मुंड टेंशन हो प्रति मसरे दबा पड़ो नदेले असुविधा से मत कष्ट लगुच कारण मुझे देखुची मो रोजगार कम अच्छी मत कष्ट लगुच कि मत अबिका कौन लगुच पुणी आर मसरे ये देवा पड़ो ना माने मो मुंडे टेंशन रोच एक्चुअली यहाँ रहा कथा नुह किंतु रोचे तेणु आम जदि निजुक से अनुसार सेटअप कर निज माइंड की जे केमी आम रोजगार बढ़ तेणु बर्तमान जे मु गोटे रोजगार संतुष्ट हवा
ନିଜକୁ କେବେ ଆଉ ମାନେ ମେକଅପ୍ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେମିତି ଇଏ ରୋଜଗାର ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର ହଉ, ମୋର ପୁରୁଣା ରୋଜଗାର ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ସମାନ ହବ କି ତାଠୁ ଅଧିକା ହବ, ତାହେଲେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦାମ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହୁଏତ ମୋତେ ସହଜ ଲାଗିବ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଆଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବ ସିଏ ବି ଧନୀ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ କମ୍ ବି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏସିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କେବେ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। କେଉଁମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆସିକି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ? ସେ ଆଇଦର କୌଣସି ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ହେଇଥିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ୱାର୍ଲଡର ନମ୍ବର 1 କରୋଡ଼ପତି, ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଧନୀ, ଯେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଇଥର ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପେଟ୍ରୋଲଟା ଆମର 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା? କହିଛନ୍ତି କେବେ? ସେ କାହିଁ କହିବେ? ଆମର ତ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ପଇସା, 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 5,000 ହେଲେ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ, କାର୍ ଚଲେଇବେ। ଆମେ ହଇରାଣ ହେବୁ, ଆମ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆମେ ହଇରାଣ ହେବୁ। ତେଣୁ କଥାଟା ହେଉଛି ବିରୋଧ କରିବାଟା ଠିକ୍, କାରଣ ଆମେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଆମେ ଦେଇଦେଉଛେ, ଯାହାର ପଇସା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ବି ବିରୋଧ କରିବେ ନା। ତେଣୁ ବିରୋଧଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ବିରୋଧ କର। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଆମେ ମାନେ କାହିଁ ବିରୋଧ କରିବୁ? ଯଦି ଭାବୁଛ, ଏବଂ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତେଣୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ବାବଦରେ ଆମ ବା ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବୁ, କେଉଁଠି ଟିକେ ରୋଜଗାର ଟିକେ କଲେ ପରିବାର ପୋଷିଲେ ସରିଲା କାମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ରଖିଲେ ବା କେତେ ଫଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ରଖିଲେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ବହୁତ ଇଜିଲି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦର ଲାଗିବନି ବା ଅଧିକା ଲାଗିବନି, ସେ ବାବଦରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପଶୁନି। ଇଏ ହେଲା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥରେ, ମୁଁ ତ ରହୁଛି କଟକରେ, ଛତ୍ର ବଜାର ଥରେ ଯାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ରେଟ୍ 140 ଟଙ୍କା, ମଝିରେ 120, 110 ଏମିତି ଥିଲା ଖାଲି ଛତ୍ର ବଜାର। ଯିବ ସେଠୁ କିଛି ପରିବାପତ୍ର କିଣିଦେବ, ଟମାଟୋ ଯାଇକି 5 କିଲୋ କହିଦେବ, ଜଣକୁ କହିବ ଭାଇ ଟମାଟୋ 5 କିଲୋ ଏখানে ଦେବ, ବାଛିବ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କିଲେ ଅଧ କିଲୋ ନେଉଥିବେ, ସେ ଡାଲାଟା ସେଠୁ ନେଇ ଆସିକି ଯେଉଁ ଥବ, ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗଲ, ମୁଁ ଟିକେ ଡାଲାଟା ତୁମକୁ ଧରିଦେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆଜ୍ଞା ବାଛନ୍ତୁ ବାଛନ୍ତୁ। ସେଠି 5 ଜଣ ଯିଏ ଲୋକ ଥିବେ ସିଏ ଅନଉଥିବେ। ହଁ, ଏମିତି କଥା হবে ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଯିଏ ଦୋକାନୀ ଥିବ ସେ ଆଗ ଆପଣ ଯଦି ବାଛୁଥିବ, ସେ ଟମାଟୋ ତାର କେତେବେଳେ ପୁଚିକି ରଖୁଥିବ, କ'ଣ କରୁଥିବ, ସେ କାହାକୁ 2 କିଲୋ କାହାକୁ 2.5 ଆପଣ କହିବେ ଟମାଟୋ 5 କିଲୋ ଦେଲ, ସେ ହଁ ନିଅ ବାଛ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅବିକା ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି 3 କିଲୋ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଲୋକ ଅନଉଛନ୍ତି ଖାନ୍ଦାଟା ପଇସା ଅଛି 5 କିଲୋ ଟମାଟୋ ଏକାଥରେ ପଇସା ନଦେଲେ ସେ କଥା ନେଇଯିବ। କହିବେ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ତାପରେ ଯାହା କହିବେ ଆଲୋଚନା। ଆଉ ଯାଇଥିଲି ଛତ୍ର ବଜାର, ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 କିଲୋ ଟମାଟୋ ଦେ, ପଇସା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠୁଛି ଏଇଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁ କଥାଟା ହେଉଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋବାଜି କରିବାରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। 30,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଚଳିବାର ମଜା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ମଜାଟା ଯେଉଁ ଅଛି କି, ଯେଉଁ ଅଛି ଭିତରେ, ସେ ମଜାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ସେ ମଜାଟା ହିଁ ମାରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର କେବଳ ଚାକଚକ୍ୟ ଜିନିଷ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମନ, ଆମର ଯେତିକି ରୋଜଗାର, ଆମେ ଦେଖାଦେଖି କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛୁ, ଭାଇ ଦୟାକରି ଯଦି ସେ କାମ କରିବେ, ଆଜିକା ସମୟରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ, 50 ଟଙ୍କା ହେଲେ, 500 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ 50 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଆଜିକା ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଉଛି ଆଇଥିଲି ଖାଲି, ଗଲାବେଳକୁ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇକି ଯିବୁ, ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ।
ଆଇଥିଲି ଖାଲି ଗଲାବେଳକୁ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇକି ଯିବି। ଲୋକ ଯେମିତି କହିବେ ଭାଇ ଗଲା ତ ଗଲା, ଆମକୁ ଦେଇକି ଗଲା। ଆଉ ଆଇଥିଲି ଖାଲି ଯିବିନି ଖାଲି, ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ସବୁ ଶିଖି ଆସିଛେ କ'ଣ, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଶୁଣିଲେ, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଭୁଲ ନା ଠିକ୍ କହିଲେ ଦେଖିବା? 90% ନୁହଁ 100% ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଠିକ୍, ଠିକ୍ ନୁହଁ? ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ହଉ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ହେଲାନି ରୋଜଗାର, ଆର ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁ। ଏ ବର୍ଷ 30,000 ରୋଜଗାର ହେଇଛି, ଆର ବର୍ଷ 25,000 ଖଣ୍ଡେ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁ, 50,000 ନେବା। ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି, ସମୟ ପଡ଼ିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନେବା। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ଜମା ଜୋର କରିବୁନି ବାପା, ହଇରାଣ ହେଇଯିବୁ। ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ବା ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ସେ ସମୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅବିକା କ'ଣ ସେଇଟା କାମ କରିବ? ତାକୁ ଦେଇକି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ତମେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଦର ଦାମ ପଡ଼ୁଥିବ, ସାଡ଼େ ଏମିତି ମୋ ଭଳିଆ କ୍ଷୀର ବାଲା ସେ ଡାକୁଥିବ, ପାଖରେ 200 ନଥିବ, ସାଡ଼େ କହୁଥିବ ଫିସ୍ 3,000 ଟଙ୍କା, ପାଖରେ ନଥିବ, ଭାଇ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଦେବେ 12 ମାସରେ। ହବ ଏମିତିଆ। ଧୀର ପାଣି ନୁହଁ, ଏକାଥରେ ଯିବେ, ବୁମ୍ କରିବେ, ପୁରା ସିଧା ମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର ବାଟ ଖୋଜିବେ। ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ମୋର 30,000 ରୋଜଗାର ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ 50,000 କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବି? ଆର ବର୍ଷ ଯଦି 50,000 ମୋର ରହିଲା ରୋଜଗାର ମାସକୁ, ତାହେଲେ ତାର ବର୍ଷ ମୁଁ କେମିତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି? ସେ ବାଟ କାଟନ୍ତୁ। ଇଏ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ କଲେ ଆପଣ ଫସିବେ। କାରଣ ଟମାଟୋ କିଲୋ ଯଦି 20 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମାତ୍ର ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ବି 2,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ। ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ଖାଲି କ୍ଷୀର ଡାଲି ଅଟା କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଇସା ନଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ରୋଜଗାରଟା ନିହାତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଦରଦାମଟା ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିବ। ଯିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ସେ ତ ବଢ଼େଇକି ବଢ଼େଇବ। ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ 50, ଆପଣ ଆମ ଛୋଟବେଳେ ମାନେ ଆମଠୁ ଯିଏ ବୟସ୍କ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା 10 ପଇସାରେ 20ଟା ବିସ୍କୁଟ ମିଳୁଥିଲା, କିଣୁଥିବେ ଅବିକା। କ'ଣ ସେଟା ହବା କଥା ନୁହଁ କି? କାରଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲୁ, ଅବିକା କ'ଣ କାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା ନେଉଛ? ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମାତ୍ର 50ଟା 100ଟା ବିସ୍କୁଟ ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ତୁମେ 40 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛ। ଆମେ ବା 10 ପଇସାରେ ନେଇଥିଲୁ, ମାନିବ କି? ବୁଝିବ କି? ଆମର ସେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବିକା ରୋଜଗାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ିଛି କି? ଯଦି ବଢ଼ିନି, ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କାରଣ ଆମର ସେଇ ଅନୁପାତରେ ରୋଜଗାର ହେଇନି। କାହିଁକି ହେଇନି ନା, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ସେତିକି ଦିଆଯାଏ। ଆମକୁ ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ତମେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିବ ଚାକିରି କରିବ। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲା ଚାକିରି, ପାଠ ପଢ଼ିବି ଚାକିରି କରିବ, ସେ ଯେତିକି ଦରମା ହଉ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ସରିଗଲା କଥା, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ପଇସା ରୋଜଗାର କ'ଣ, ସେ ତ ମିଳିବ ମାସକୁ ମୋର ପକ୍କା କୋଟା ଏତିକି, ମୁଁ ତ ସେତିକି ଭିତରେ ରହିବି ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ସେତିକି ଯଦି ରହିବ, ତମେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲେ ସିନା ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଇ କହିବ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ? ଠିକ୍। ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଇ ପନ୍ଥାଟାକୁ କରିବେ, ଆଉ କେମିତି ହେବ? ରୋଜଗାର କେମିତି କରିବ? ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସେ ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେଜ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦରମା ନା, ଆଉ ଯାହା ନାହାନ୍ତି ଗଲା ଭିତରେ ସେ ଆଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ନା କ'ଣ କରିବ? ମୁଣ୍ଡରେ ପଇସା ଚାକିରି କରିବ। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଚାକିରି ନଥିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପକେଇ ପାରିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଦୋକାନ ଚାକିରି କରିବ, ନହେଲେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବ। ଦରମା କେତେ ନା 10,000। ଏ କଥା ହେଉନି କି? ତେଣୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଯଦି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଯେ ତୁମେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ତୁମର ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼ାଅ, ତୁମେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଅ, ଚାକିରି କର ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବି। ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଟିକେ ଭଲକି ଚିନ୍ତା କରିବେ। କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ ମୋତେ କହିବେ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଥିବି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କହୁଛି କାହାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଧରିକି କହିବ। ତେଣୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବେ ଯେ ଭାଇ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ଆପଣ, ଏଇଟା କହିବା ନଥିଲା, ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ସଜାଡ଼ିକି କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିହାତି କରିବି। ରହୁଛି।